श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अथ अथर्ववेदस्य स्वापनं सुक्तम्। ओम सहस्राशृंगो वृषभो यः सामुद्रादुदाचारत् तेना सहस्येन वयं निजनान् स्वापयामसि। न भूमिं वातो अतिवाति नादेवस्य दिगश्चन स्त्रियश्च सर्वा स्वापयसुनश्चेन्द्रसखाचरन्। प्रोष्ठे शयास्तल्पे शयानारिर्या पश्यसि वारेः। स्त्रियो या पुण्या गन्धयस्ताः सर्वा स्वापयामसि। एजादेजदजग्रभं चक्षुप्राणमाजग्रभम् अङ्गान्यदजग्रभं सर्वरात्रीणामतिसर्वरे। यास्ते यश्चरति यश्च तिष्ठन् विपश्याति तेषां सन्दध्मो अक्षीणीयथेवं हर्म्यं तथा। स्वप्तु माता स्वप्तु पिता स्वप्तु स्वा स्वप्तु विस्पतिः। स्वपन्दस्यै ज्ञातयः स्वप्तयमभितो जनाः। स्वप्नस्वप्नाभिकरणेन सर्वं निस्वापयाजनम्। ओत्सूर्यमन्यान् स्वापया विषं जागृतादहमिन्द्र हिवारिष्टो अक्षितः। अथ अथर्ववेदस्य विषग्नं सुक्तम्। ओम ब्राह्मणो यज्ञे प्रथमो दशाशीर्षो दशास्य ससोमं प्रथमः पपौषचकार रसं विषम्। यावतेद्यावा पृथिवी वारिम्णा यावत् सप्तसिन्धावो विदष्टिरे। वाचं विषस्य दूषाणीन्तामितो निरवादिशम्। सुपर्णस्त्वान् गरुत्मान् विषप्रथममावयत्। नामी मदो नारूर्बहुतास्मा अभवः पितुः। यस्य आस्यत पञ्चाङ्गुरिर्वक्रा चिदधन्वानः। अपस्कम्भस्य शल्यान्निरावोचमहं विषम्। शल्याद्विषं निरावोचं प्राञ्जनादुतपर्णधेः। अपाष्ठात् शृङ्गात् कुल्मला निरावोचमहं विषम्। अरसस्ता इषो शल्योऽथोथे अरसं विषम्। उतारसस्य वृक्षस्य धनुष्टे अरसारसम्। ये अपि सन्ये अदीहन्यास्यन्ये अबा सृजन्। सर्वे ते भद्राय कृता वध्रिर्विषगिरिः कृतः। भद्रायस्ते खनितारो वध्रिस्त्वमस्योषधे। भद्रिश्च पर्वतो गिरिर्यतो जातमिदं विषम्। हरिः ओम्।